ननकाना साहब वो गर्ज नहीं आ रही। की करा फिर मैं वेलकम बैक। ये पंजाब का एक तारीखी शहर है और सिखों के मुकद्दस तरीन मुकामात में से एक है। वाह। इसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है और ये लाहौर से मगरिब की तरफ कहा जाए तो तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर है। यानी कि लैंदे वाले पासे गल करो ना जी एवं ही गल है। क्या कहने यार, डॉक्टर साहब ने अमरूद दा नहीं सी पता है, जंगली भी बोलने लग। एक रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ ननकाना साहब का पहला यानी साबिक नाम जो था वो रायपुर था। बाद में इसको नानक आना कहा गया और कसरत इस्तेमाल से ये ननकाना साहब बन गया। बाबा गुरु नानक का आना यानी कि हाँ जी उनकी पैदाइश बिल्कुल, उनकी पैदाइश यहीं पर 1469 यानी 15वीं सदी में हुई थी और उन्होंने अपनी तबलीग का आगाज भी यहीं पर किया था। वाह। ये शहर 2005 तक जिला शेखुपुरा की एक तहसील हुआ करता था। अब जिला ननकाना साहब की 4 तहसीलों में ननकाना साहब, सफदराबाद, सांगला हिल और शाहकोट शामिल हैं। क्या शेखुपुरे बड़ा गए हैं राणा साहब असी रामेण रूमे करन उथे बेटे उधर। अच्छा, इस जिले की एक दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान की आबादी मिलाई जाए तो सबसे ज्यादा पंजाबी यहाँ बोली जाती है, यानी तकरीबन 98.7%। क्या कहने, एकदम सीट ते बटेरा जब आ गया कोई। यार क्या जगह भला इथे जैगरब बैठा होता सी। ननकाना साहब की बुनियाद राय भोए नामी एक राजपूत जिम्मेदार थे, उन्होंने रखी। इसी वजह से इस जगह का नाम राय भोए दी तलवंडी रखा गया था। लेकिन उसके बाद उनके बेटे, उनके साहबजादे बुलार भट्टी ने गुरु नानक जी के एहतराम में, उनके एजाज में इस इलाके को ननकाना साहब कहलवाना शुरू कर दिया था। राय बुलार भट्टी जो हैं वो सिख उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और पिछले साल ही जो सिख म्यूजियम है गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, जी हाँ, वहाँ उनकी तस्वीर भी आवेजा की गई है। इस एजाज की वजह यही है ना शकील साहब, क्योंकि बुलार साहब ने 750 मुरब्बा जमीन जो है वो गुरु नानक साहब के नाम पे कर दी थी और उन्हीं पैसों से आज तक वहाँ के तमाम गुरुद्वारे चल रहे हैं। और गुरु नानक जी के वाले साहब जो थे जी, वो इन राय साहब की जमीनों का हिसाब किताब रखते थे। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ के अहम मकामात के बारे में। वाह जी। सबसे पहले आता है गुरुद्वारा जन्म स्थान। इसका नाम ही बता रहा है वजह कि नाम क्यों है। जी उनके क्या है पैदाइश? जी बिल्कुल। जन्म स्थान पे गया हूँ जी मैं डॉक्टर साहबा, और बड़ी सिख जो भाई हैं हमारे, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की और स्पेशली मैंने वो सारा वहाँ का विज़िट किया है बहुत अच्छे तरीके से। ये जो गुरुद्वारा है इसकी बुनियाद रखी थी गुरु नानक जी के पोते धर्मचंद ने। अच्छा। और उसकी जो आज आपको जहाँ से गए थे जो तामीर हुई हुई बिल्डिंग है वो महाराजा रंजीत सिंह ने तामीर करवाई थी। आपने क्या देखा भट्टी साहब वहाँ? इन्हें साले ने की वेखना वेलों तो इलावा। मैं वहाँ पे एज ए एंकर गया था, ना कि मैं ढोल वाला बन के गया था। आपने भट्टी साहब इसकी कोई ट्रेनिंग ली है या खुद ही सीखा? ये गॉड गिफ्ट कह लें आप। अच्छा इन्ना खजल होए हुंदे ने आ ते मुड़ के ना एवें 4 बंदे च बह के ये गॉड गिफ्टेड है। ਉਹ ਗॉड ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਡੈਡ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਲਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ। आप जो इनका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको पता है कि ढोल बजाना कितना बड़ा फन है और वेस्ट में इसकी कितनी कदर की जाती है। ਵੈਸਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲੀਏ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ, तो ये जो पप्पू साईं और गुंगा साईं हैं ये क्या अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इससे वजद तारी हो जाता है। ਬਾਕੀ ਸੇਵਨ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10,000 ਢੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਕੱਠਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। वाह, ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਦਲ ਗਰਜ ਰਹੇ ਨੇ। वो सही कह रहे हैं कि एक वजद में आ जाता है, बड़ा ही खूबसूरत है। वैसे। ਕਈ ਵਜਦ ਚਾਹੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਐਸਾ ਭੈੜਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। अच्छा, वैसे ये पता नहीं क्यों करते हैं जो एकदम से इतना कितना डेंजरस है और इतने लोगों में घूमना शुरू कर। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਆਲਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦਾ ਡਮ ਤਨਾ। अच्छा जी, अहम मुकामात की तरफ वापस आते हैं। Yes. अगला है जी गुरुद्वारा बाल लीला साहब। ये वो मुकाम है जहाँ पर गुरु नानक जी अपने बचपन में खेला करते थे और इसी मकाम से उन्होंने अपनी तबलीग का आगाज किया। मस्जिद कुबा। ये मस्जिद असल में रेप्लिका है
اس مسجد کا جو مدینہ منورہ کے مضافات میں ہے، جس کا نام یہی ہے، مسجد قباء. یہ ایسا ہی ہے. اچھا جی، نیکسٹ ہے رانا لگژری ریزورٹ، جو کہ بنایا رانا شوکت مرحوم نے، اور ان کی فیملی، ان کی بیٹی اس کو آگے سے رن کر رہی ہے. یہ ننکانہ صاحب سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، ہیڈ بلوکی کے پاس. پھول نگر اس کے قریب ہے، کوٹ فاضل بھی اس کے قریب ہے. اس لگژری ریزورٹ کو 2007 میں بنایا گیا تھا، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا چڑیا گھر بھی ہے جہاں پر شتر مرغ اور ہرن اور مور بھی موجود ہیں، اور یہاں پر شکار کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے، اب آپ کہیں گے کہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ نہیں ہے یہاں پر. صحیح گل. خالی شکار ہی نہیں بلکہ شکار کے ساتھ ساتھ کرکٹ، ٹینس، بیڈمنٹن، ہاکی، فٹ بال بھی کھیل سکتے ہیں. واہ. اور یہاں وائلڈ لائف سینکچوری بھی ہے ایک. جی، اور وہ بھی 14 ایکڑ کی زمین کے اوپر ہے. اور یہاں پہ باقی اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس کے اندر بیل گاڑی، گدھا گاڑی، اونٹ گاڑی، اور اس کے علاوہ ٹانگے اور ٹرین بھی چلتی ہے. کیا بات ہے. اس کے بعد آتا ہے جی ننکانہ لیک ریزورٹ. یہ بھی ایک بہت پرسکون اور پرفضا مقام ہے، جہاں پر کشتی رانی، چیئر لفٹنگ، منی گولف اور ایون شوٹنگ گیلری بھی موجود ہے. تو اب ہم ذکر کرتے ہیں یہاں کے مشاہیر کے بارے میں، جن میں سب سے پہلے تو ہم بات کر ہی چکے ہیں، جن کی وجہ سے نام ہے، کہ گرو نانک جی ہیں، اور ان کی پیدائش یہاں پر ہوئی. ان کے والدین بھی بڑے نامی گرامی تھے، اور بڑے جسے کہتے ہیں نا نیک اور پارسا ہندو تھے. علامہ اقبال نے بھی بہت تعریف کی ہے گرو نانک جی کی. جی. تو وہ جو تھے، ہندوؤں کا جو ذات پات کا نظام تھا اس کے بہت خلاف تھے. تو مسلمانوں کے بھی بہت قریب تھے، اور بہت سے ہندو ان کو ہندو سمجھتے ہیں، بہت سے مسلمان ان کو مسلمان سمجھتے تھے. گرو نانک جی نے اپنی عمر کے 18 سال، آخری 18 سال کرتارپور صاحب میں گزارے. پھر ہے جدید لاہور کے بانی سر گنگا رام ننکانہ صاحب کے قریب ایک قصبے مانگٹا والا میں پیدا ہوئے تھے. پھر ہیں، اب پھر اگین میں بولوں گی، آفتاب صاحب ہمیشہ نام لیتے ہیں جی، حنیف رامے صاحب، جو سابق وزیر اعلیٰ بھی تھے. ان کی پیدائش یہاں کی ہے. آپ سب جانتے ہیں، آفتاب صاحب ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ ان کے باس بھی رہے ہیں، ان کے استاد بھی ہیں. اچھا جی، نوائے وقت کے بانی حمید نظامی صاحب اور ان کے بھائی مجید نظامی صاحب، ان کا تعلق سانگلا ہل سے ہے. واہ. ایکس انٹیریئر منسٹر بریگیڈیئر اعجاز شاہ، ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے. جی ہاں. تو اس کے بعد آتے ہیں رائے منصب علی خان کھرل. ببو کون تھے یہ؟ کوئی اہم شخصیت ہی ہوئے گی. رائے منصب علی بہت پرومیننٹ شخصیت تھے، سیاسی شخصیت تھے، وکیل تھے، اور ان کا کافی لٹریری ذوق بھی تھا. واہ. اور بہت کم عمری میں یہ ایوب خان کے زمانے میں MP منتخب ہوئے. اس کے بعد کئی دفعہ MNA بنے، اور منسٹر آف اسٹیٹ بھی رہے جنیجو صاحب کی حکومت میں. اچھا جی، اب تو ہماری فلم انڈسٹری کی ایک کیوٹ سی، آئی تھنک سب جانتے ہیں ان کو، کون نہیں جانتا، کون نہیں پہچانتا، ایکٹریس بابرہ شریف. ان کا تعلق یہاں کے قریبی قصبے سید والا سے ہے. اور ٹی وی کے ایک معروف میزبان کا تعلق بھی یہیں سے ہے، بیرسٹر احتشام الدین. اور انہوں نے وہاں سے ایک دفعہ الیکشن بھی لڑا تھا. اور یہاں کی مشہور شخصیات میں رائے فیصل بھٹی صاحب بھی موجود ہیں، جو بھی ہم ذکر کر رہے تھے، بلار بھٹی، جن کی وجہ سے آ رہا تھا ان کی لینیج میں، اور ان کی حویلیاں بھی وہاں پہ موجود ہیں. اور یہ ایکچولی انہی کے وارثوں میں سے ہیں. جی. اور یہ بہت تعلیم یافتہ شخص ہیں. انہوں نے امریکہ سے کمپیوٹر سائنس میں PhD کی، اور وہاں پہ کافی فلٹریشن پلانٹس لگوائے ہیں. ہاں جی، فائنلی آپ کا فیورٹ کھابے، شیدے کا کلفہ. سیدے کا کلفہ. اور سیدھا بھی نفیس ہوگا، شیدے کا کلفہ. جس کلفے کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں کی خاص سوغات ہے. اچھا جی، پھر آتے ہیں نرالا سویٹس. یہ بات ہے، ادھر ہے نا. یہاں کی مٹھائیاں، ایون یہاں پر ناشتہ، حلوہ پوری، چنے بہت مشہور ہیں. جی. نفیس کے کباب، باربیکیو بھی بہت اچھا ملتا ہے، لیکن یہاں کے کباب خاصیت ہیں. ابراہیم کے سموسے، سبحان اللہ. من پسند مٹھائی. اور یہاں من پسند کی مٹھائی امریکہ تک جاتی ہے، یعنی وہ اتنی اسپیشل ہے اور لوگ دور دور تک منگواتے ہیں. برہان ریسٹورانٹ، یہاں کے چکن اور مٹن کڑاہی بہت مشہور ہے. بٹیر کڑاہی، باربیکیو، دال، سبزی، اور یہاں پر مچھلی بھی ملتی ہے. کیا بات. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. ہاں جی. تسی بھی ذرا ایک گرینجر لیاؤ تھوڑا. تسی گھر جا کے نا شیشے دے سامنے کھلو کے اس طرح کرو، ہر